Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Ibu Herlina Pailada Wole SPD. Saya sebagai guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Taibenu. Dan saat ini saya juga menjabat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 program studi bahasa Inggris di Universitas Nusa Cendana Kupang dengan nomor peserta 205026943437 dan NIM 23011900921. Pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja bahasa Inggris dengan materi prosedur teks RCP di SMA Negeri 1 Taibenu. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Stand up, please. Greeting. Good morning, Good morning. Sit down, please. Salam. Salam. How are you today? I am glad to meet you. Glad to meet me? Yes. Are you sure? Yes. Thank you so much. How are you? I'm fine. How about you? I'm really fine, thank you. Okay, before we start our lesson today, I think your class is very dirty. Clean up the trash and put in the place. Hurry up. Hello guys, do not be nosy, please. Keep silent. Keep silent, please. Okay, thank you. For today, hopefully everyone in this class, I hope you are in a good condition, good, healthy, and stay positive. Because before we start our lesson today, I would like to Christiani Sanda to pray for us. Before we learn English, let's pray, and I will pray Valencian Persian. Let's pray. Thank you, God, for blessing us from our home. We are now learning English. Teach us and teacher from us. And in the name of God, we can do it. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Thank you, God. Amen. Amen. Thank you, Christiani Sanda. Okay, let me check your attendance first. When I call your name, please raise your hand and speak louder. Ade Atolo? Present, Mom. Ade Lomirohi? Present, Mom. Asri Rasi? Argiante tu. Okay, well, students, I have a question for you. Do you still remember our last material? Yes. Yes. Talking about? The Spirit. Specific is about a person. Okay, descriptive text about a person. When you talk about a person, we're talking about adjective. What adjective do you know in descriptive text? Humble, Yeah. beautiful, Humble, beautiful, kind, handsome. Handsome, pretty. Okay. Okay, well, students, I think you are amazing students because remember our last material last week. But before we start our material today, I want you, or I persuade you to move your body to make your spirit up when I give you ice breaking.
Okay, let's see the pictures. Let's see the pictures. And I want you to make some question about the pictures. Okay. Pictures number 1. What is your mind? Pictures number 1. Number 2. Number 3. Atau the last pictures. Okay. What favorite or drink food? What is your favorite and drink? Tea. Before you answer, what pictures are they? Pictures 1. Coffee. Number 2. Juice, orange juice and tea. The last? Noodles. Which one your food and drink favorite? Tea. Or food? Noodles. How to make it? Or what do you want to make it? Apa yang kalian harus siapkan ketika kalian mau membuat itu minuman tadi? Yang pertama, first, boiling water. Yap, sugar. Spoon. Kalau daun teh apa? Black tea. Kemudian lanjut lagi. Only for toh, dia punya tools toh. Kemudian kalau material, kalau dia punya material, stepnya stepnya bagaimana? In Indonesia? Ya. Kemudian? Ya. Jadi mengerti ya, kalau kita how to make it berarti bagaimana cara membuat sesuatu atau makanan atau minuman. Jadi harus ada langkah-langkahnya dia ketika kita mau membuat makanan atau minuman yang kita inginkan. Kemudian kalau kita bicara tentang tadi makanan atau minuman, we are going to tell about what? Tentang apa ini kira-kira? Prosedur teks. Lebih spesifik itu di apa? Resipi. Berarti resep makanan atau minuman. Oke. Ya, materi kita adalah tentang prosedur teks. Lebih spesifiknya itu adalah resipi. Kemudian perhatikan untuk lanjutan materinya dia, kita akan membahas tentang learning objective atau tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama, Handel, read for us, and then number 2 is Resal. Please read for us. Baca. Analyze social the structure of text and the language of text best for ordering recipe with the correct answer. Social presentation, the structure of text and the of the research for all we receive with the third answer. Okay, and next, Jitron. Make a procedure text about our food or drink recipe based. Okay, thank you. Learning objective berarti it means is tujuan. Ya, sama dengan tujuan. Jadi kalau kita membahas tentang tujuan yang harus kita capai sehari ini itu ada
4. Yang pertama, kalian harus bisa mengevaluasi struktur fungsi teks dari food atau food atau drink. Kemudian yang berikutnya itu adalah kalian harus bisa mengevaluasi fungsi sosial, struktur teks, dan lain sebagainya itu. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa membuat resep makanan atau minuman. Kemudian yang terakhir adalah kalian harus bisa untuk presentasi. Jadi tujuan yang harus kita capai itu ada 4. Yang pertama, kalian harus menganalisis, kemudian mengevaluasi, kemudian harus membuat, dan yang terakhir adalah kalian harus bisa mempresentasikan. Itu adalah learning objektifnya dia. Oke, lanjut. Procedure text is a kind of text explaining the steps or making or doing something. Jadi prosedur teks itu adalah apa? Teks yang menggambarkan atau menerangkan tentang langkah-langkah atau cara membuat sesuatu. Kenapa di sini dia bilang langkah-langkah untuk membuat sesuatu? Karena kalau kita mau makan mie, berarti harus ada langkah-langkah yang kita lakukan untuk bisa jadi mie, toh? Atau ada di sini yang langsung bisa memakan mie, tutup mata selesai mie. Tidak, toh? Berarti kalian harus menyiapkan dia punya bahan, kemudian dia punya ingredients, kemudian stepsnya dia baru jadilah mie. Mau mie goreng kah, mie kuah kah, terserah, ya kan? Kemudian lanjut, how to pronounce the recipe? Coba. Ya, recipe. Recipe is a kind of procedure text explaining how to cook or make food drink. Jadi kalau kita bicara tentang resep, ya, resep itu adalah bagian dari prosedur teks yang menerangkan bagaimana cara cara memasak atau membuat makanan atau minuman. Kalau yang prosedur teks tadi apa dia bilang? Menerangkan, toh? Menerangkan. Kalau ini dia lebih spesifik. Ya, lebih spesifik berarti menerangkan how to cook or make further drink. Jadi bagaimana cara membuat makanan atau minuman. Kemudian kita lanjut di sini language feature. Language feature ini sama dengan apa? Kata yang biasanya dipakai. Yang pertama itu adalah imperatif. Kemudian ada noun or noun verb. Kemudian ada adverbial. Kemudian kalau kita bicara tentang imperatif. Imperatif itu sama dengan apa? Kalau ibu kasih contoh begini. Kristiani Sanda, ibu kasih contoh yang tadi ya. Kristiani Sanda, let's pray together. Atau let your friends to pray. Itu kalimat apa? Perintah, toh? Kalau ibu bilang begini lagi, when I call you, close the door. Perintah, toh? Kalimat perintah yang lain lagi apa yang kalian tahu? Membuang sampah. Ya, toh? Tadi membuang sampah. Kemudian kalau yang lain misalnya turn off the lamp, turn on the lamp, itu sama. Berarti disuruh kalian untuk mematikan lampu atau menyalakan lampu. Berarti itu adalah kalimat perintah. Itu yang dimaksudkan di sini. Dia bilang an imperative sentence gives a command. Jadi kalimat perintah itu merupakan kalimat perintah itu merupakan suruhan. Ya. Jadi kita kasih suruhan ke orang itu lakukan. Itu yang dinamakan dengan kalimat perintah. Kemudian lanjut lagi di sini noun or noun groups. Noun is a word that function as the name of specific things or set up of things. Jadi noun itu berarti kata benda, ya toh? Kalau kata benda itu which one? Which one do you know about noun? Spoon, ya. Knife, pokoknya yang berkaitan dengan kebutuhan memasak itu knife, spoon, fork, bowl, apalagi spatula, itu yang dinamakan dengan noun, berarti kata benda. Kemudian
Kalau adverbial itu sama dengan kata keterangan. Adverbial, there are 3 adverbial. Ya toh, ada 3 toh. Yang pertama adverbial of time, berarti menyangkut waktu. Kemudian place, berarti tempat. Kemudian yang terakhir adalah manner atau cara. Kalau time itu sama dengan apa? Contohnya apa kalau adverbial of time? 1 p.m. Ya, oke. Berarti kita kan kalau misalnya kita bicara tentang adverbial of time itu berarti tentang waktu. Mau jam 1, jam 2, jam 3 dan lain sebagainya. Today itu masuk di waktu. Kemudian kalau place, tempat, berarti school, office, market itu adalah tempat. Sudah. Kita masuk di susunan pembentuk daripada generic structure. Susunan pembentuk atau lebih dikenal dengan generic structure of procedure text. Itu ada 3. Yang pertama goal or aim. Itu sama dengan judul daripada makanan atau minuman. Ya. Kemudian kalau material or ingredients itu sama list of material ingredients used to make or cool food or with their measurement. Jadi sama dengan bahan-bahan yang kalian siapkan, itu ingredients. Sedangkan kalau methods atau step berarti langkah-langkah kalian membuat. Misalnya ibu kasih contoh, how to make a strawberry juice. Pertama, ya toh? Itu masuk di apa? Goal toh, goal atau aim. Kemudian kalau ingredientsnya dia, kalau membuat jus itu kira-kira ingredientsnya apa? Ya, water, strawberry, ice cube, sugar, itu yang disiapkan. Kemudian nanti dia pun cara-cara ya berarti harus blender the strawberry, ya blender the strawberry, ice cube and itu dia langkah-langkah. Sudah, jadi kalau generic structure itu ada berapa? 3. Ada apa-apa? Goal or aim. Repeat after me. Goal or aim. Materials. Steps. Jadi ada 3 generic structure. Kemudian, example. Di sini essential vocabularies. Essential vocabularies maksudnya kata-kata penting yang biasanya digunakan ketika kita membuat minuman. Materials yang dipakai boiling water sama dengan air mendidih. Boiling water sama dengan air. Ice cube. Milk. Cream. Sugar. Tea. Tea bag, coffee. Ya, ya toh. Ini adalah yang biasanya digunakan pada saat material ketika kalian membuat recipe for drink. Kemudian ada toolsnya dia. Toolsnya di sini ada cup, ada saucer, mug, glass, teaspoon, kettle, teapot. Jadi itu untuk toolsnya dia. Kemudian stepnya di sini ada mendidihkan. Jadi ini menggunakan kata kerja. Ya, ini adalah essential vocabulary for drink. Kemudian lanjut lagi ada yang namanya contoh di sini. Contoh untuk drink. Ya, tadi dia punya ini generic structure ada berapa? 3. Ada 3 toh? Ya. Ada apa-apa? Nah, goalnya dia di sini dari contoh ini yang mana? How to strawberry milkshake. Berarti judul toh? Ya. Kemudian ingredients. Ya, ingredients ada di situ toh? Ya. Steps-nya sama dengan direction. Step-nya sama dengan direction. Berarti langkah-langkah. Ya. Jadi di sini dia punya ingredients itu adalah 2 cups milk. Kemudian 1 cup frozen strawberries, 1 strawberry honey, kemudian 1 teaspoon vanilla extract. Direction: combine milk, strawberries, honey, and vanilla in a blender. Blend until smooth. Pour into glasses and serve. Ya, ini adalah untuk minuman.
Kemudian lanjut lagi untuk recipe for food. Jadi kata-kata yang biasa, kata-kata penting yang biasa digunakan ketika membuat makanan. Yang pertama, kalau kita bicara tentang material, berarti kalau makanan yang kalian butuhkan itu apa-apa? Pan, ada frying pan, kemudian ada wok, ada cutting board, ada knife, strainer. Kalau cobe bilang apa? Cobe. Cobe itu Martar, bukan Maria. Oke. Kemudian ulekannya dia bu anak cobe itu dia nama apa? Bezel, bukan pusel. Oke? Kemudian kalau tools di sini, perhatikan. Kemarin kan Ibu sudah menjelaskan ada perbedaan antara bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Kalau bawang bombay disebut dengan yap. Kemudian bawang merah, ya, garlic, bawang putih. Kemudian Ibu mau tanya dulu, kalau turmeric, lampu mata biji ada di sana nah. Ini baru dengar ini toh? Yes. Alia? Ginger. Oke. Ini adalah essentials vocabulary for food. Jadi ada berapa? Ada dua toh, ada material dengan tools. Kemudian contohnya dia di sini dari recipe for food. Kita mau buat apa ya? Nasi goreng. How to cook fried fries. Fried fries bukan fried alor Bagaimana cara membuat nasi goreng. Jadi di sini ada langkah-langkah, ada aim, ada ingredients, ada step. Jadi kalau kita mau buat nasi goreng, di sini Ibu kasih contoh. Misalnya, yang pertama, ingredients pertama, 4 large egg, pakai 4 telur. Kemudian lanjut lagi, ada pakai apa di situ? Coba, bantu Ibu. 3 sendok olive. Nah, jangan gaya pakai olive oil, kita pakai bimol. 1 cup diced onion, about 1 small onion. Jadi 1 potong onion, ya. Kemudian potongannya kecil-kecil. Baca sendiri sudah ini dia punya ingredients. Kemudian dia punya instructionnya ada di sini. Perhatikan baik-baik ya. Karena sebentar kalian akan mengerjakan yang namanya LKPD. Ya, selesai. Jadi kalau kita bicara tentang recipe for food, recipe for drink, berarti ada essential vocabularies yang biasanya dipakai ketika kita mau membuat makanan atau minuman. Kemudian di sini I give you a worksheet paper, and then you in your team work out with your team. Oke, LKPD yang Ibu bagikan itu, I give you 5 minutes to make it in a perfect assignment, a task. Go ahead. Sentence yang mix. Terus itu offset barisnya apa?
kata keterangan waktu kata keterangan sequence kalimat. Jadi misalnya di sini ada menggunakan kata ini, ya. Kalau first, second, thirdly, finally, next itu dimasuk di adverb of sequence. Oh, kalau ini time signer. Time signalnya dia berarti lihat di sini lagi. For atau ibu langsung sini saja. Ini langsung dari sini juga tidak apa-apa. Ini berarti double nanti ini double. Lihat kalau ada dua-dua pakai, kalau tidak berarti pilih salah satu dari itu. Before your friends presentation, another group, please pay attention. If you do not understand about what your friend's presentation, please raise your hand and ask them. Okay? Okay, go ahead. Good morning, ma'am and friends. Okay. Now I think one of give our presentation of this material. And before we give our presentation, we wanna introduce our team. My name is Sandra. My friends, Iwan Bana, Marsha, and this is our presentation. Number one, exit football. How to make cupcakes. Goal, how to make cupcakes. And after food. Number two, materials. Materials ingredient. 5 grams of butter, 100 grams of pasta sugar, 2 eggs, 1 tablespoon of vanilla extract, 100 grams of self-rising flour, 50 grams of butter, 50 grams pasta sugar, 1 teaspoon yellow food chlorine, and sorry seeds. And material of avocado, 1 rice avocado, 1 cup whole milk and tea, 1 tablespoon sugar, honey or sugar substitute. Number 3, step of how to make a cupcake. Number 1, please mix the sugar, butter, eggs, and vanilla extract together in a bowl. 2. Second, slowly add the flour and mix all together. Spoon the mixture into cupcake pieces and bake it in the oven for 8 to 10 minutes. Take the cake off and let it cool. While waiting, make the icing, mix the sugar, lining, and food coloring until they are clean. Cover the cupcake with the icing. Finally, sprinkle some sweet on it. Number 2, step 2, how to make a cat cookie. First, take your knife and cut the avocado in half vertical and take the skin out. Take a spoon and scoop the avocado meat. Put the meat of the avocado in a blender. If you use sugar or honey, add it now too. Press the power button and off the blender. Give it a cook where get a gas. Flowing and the flowers combine. Add the milk little by little. Finish blending, garnish and serve sharp. Number 4, preparation sentence. The sentence in how to make a cupcake is mix the sugar and the flour and mix all together. Take the cake out and let it go. And the important steps in how to make avocado smoothie is put the mass of avocado in blender and press the power button of the blender to give it a quick whirl to get the juice flowing and the flavor combined and add the milk. Number 5, adverb of sequence in how to make a cupcake is first and finally. And how adverb of sequence in how to make an avocado smoothie is finish. 6, time signal in how to make a cupcake are first and finally.
and functional of how to make avocado smoothie is finished. Number 7, which one of the two recipes is easier to make? Explain. According to us, the recipes are easier to make is how to make avocado smoothie. Because our thing, if we want to make avocado smoothie, it has a little bit ingredients, then make a cupcake. And the steps is easier than they make a cupcake. That's all for us. Okay, thank you. Another group, what do you think about Christiane, Sanda, and Friends team? It is true about the worship or not? Or you have two different answer? Punya jawaban yang berbeda dari jawaban mereka atau tidak? No. Sama? Yes. Okay, if there is no question of the team, please sit down. Thank you. Thank you. Is there any question for me? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada? Okay. If there is no question, tadi kan sudah kita bahas about procedure text. So, kalau kita bicara tentang procedure text, berarti kita bicara tentang how to make it, how to cook. Ya. Kemudian ada berapa generic structure-nya dia? 3. Apa-apa? Goal, method or step. Jadi ada berapa? Ada 3. Kemudian ada langkah-langkahnya. Tujuan pembelajarannya dia yang mau kita capai itu ada berapa? How many learning objective we achieve for today? Ada berapa? 4. Ada 4. Apa-apa? Analyze fungsi sosial, struktur teks dan lain sebagainya. Kemudian mengevaluasi. Kemudian membuat apa? Text procedures. Kemudian yang terakhir adalah presentasi. Jadi ada 4 learning objective we are achieve for today. Yang pertama itu adalah identification, evaluation, make, and presentation. Jadi ada 4 toh? Kemudian siapa yang masih ingat definition of procedure text? Definition of procedure text tadi apa? Explaining How to make or how to cook some food or drink. Yep. Procedure text is about explaining how to cook or to make food or drink. Okay. Big applause for you. I have one ice breaking for you to close our material. Please stand up. Semangat, kan sudah terakhir. Turun ke kali dari yeah. Sit down, please. To know your knowledge about presentation and material today, I give you post test. Okay, I give you post test,
and then write your name, your answer in this paper. Okay, for next week, we are going to talk about narrative text, and then before you start in the class, I would like you to read page 61 about narrative text, and then you read at home. You read at home, and then if you find didn't mistake in your read, please ask me. Oke? Jadi kalian punya tugas itu adalah membaca halaman 61 tentang teks naratif. Kemudian baca di rumah, kalau ada yang tidak dimengerti, ditanyakan kembali kepada ibu di pembelajaran yang kita akan ketemu di minggu depan. Kemudian I give you reflection paper. Please write your answer in this paper. I thank you for you guys, because you are amazing students. When I am talking about, or I am explaining about percentage text, you have to make attention and got an idea when we're talking about percentage text. Okay, I give you one word to make motivation. Take what you learn and make it different with it. Jadi ambil apa yang bisa kalian pelajari hari ini dan jadikan itu sebagai pelajaran di kalian punya kehidupan di masa yang akan datang. Okay, before we close our meeting today, Indi, pray for us. Let's pray. In the name of God, we pray. Father in heaven, thank you for all the grace today. Now that we have finished studying, hopefully everything we learn today can provide good meaning, and bless and give our teachers and Father, we have made this, and please forgive us and help us be better. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Amen. Okay, thank you. See you next week. And I hope you are better for next week. See ya.